वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। आज मैं खा रही हूँ इंडो चाइनीज़ फूड। चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइनीज़ फूड आप लोगों को पसंद है? जिसको पसंद है मुझे तो कमेंट में ज़रूर बताएगा।
बहुत मज़े की थी। वो तो बहुत मज़े की थी। अब मंचूरियन की बारी है, देखते हैं कैसा होता है। बहुत स्पाइसी है, बहुत मज़े का है। यम्मी यम्मी। बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है, मगर ये बहुत स्पाइसी हो रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।